Master Milbert. Guys, namin diri sa crossing airport guys. Diri sa Tandan City, nagkabot mi diri Bulawan. Yan guys, pangatlong kabot na mo karon. Diyan namin diri sa Crossing Curtis. Yan. Katulong kabot na mo guys. Gihangak na si Edward, si Master Edward. Namin diri sa Crossing Curtis. O darang crossing, morning crossing diri. O para mong sakyanan. Tapos to ay gasolinahan. Kaya let's go guys. Tapusin na natin to para matapos agad. Yan guys, tinatabo na namin ni Edward. Oh, gidasok-dasok, gidudok-dok-dok-dok. Guys, namin diri sa Lanosa, diri sa Lactodanan. Oh. Sa Lactodanan, Lanosa. Ngita mig area mga guys. O diri ba? Pwede po diri no? Okay. Lights. Kaya dito magpitsido manggod. Yan guys, may hapon. Siguro kami na manog paniod to. Di kami dito sa Lanosa area. Kaya titirahin natin to ga. Tara, let's go na. Guys, puno-puno na may singot guys. Namin diri sa Lanosa. Oh, namin sa Lactodanan diri sa Lanosa. Yan guys, tapos na guys. Napay duha, nabilin. Guys, tapos ng pang-apat namin guys na tarpaulin dito sa Lactodanan sa Lanosa. Tara guys. Kaya let's go na guys. Pakarmi na tayo. Guys, maying hapon. Diyan namin dire pang 5 na mong kabot ron. Diyan sa Carmen. Ayan guys. Diyan sa Carmen guys. Tapos diyan na si Edward guys. Nagkabot. Tapad na pod mi kang Papa Pacquiao. Kung nasa si Papa Pacquiao, nami dire permi katapad. Kaya di ay ang anak kakabot. Ang iyang anak na si Edward.
Edward Pacquiao. Kaya yan guys. Pagkatapos sa Carmen, pa-Madrid na kami guys. Ito, duharkan guys. Dalawa na lang. Patapos na. Tatakuin na ba to guys? Tapos maraming mga bato guys. Mahirap kabutin guys. Nahirapan kami guys pagkabot. Kaya let's go na guys. Guys, tapos na kami sa Carmen. Ayan. Katabi pa rin namin si Papa Pacquiao. Mahirap guys, maraming bato guys. Mahirap. Kasi matigas kasi si Papa Pacquiao. Katawan. Kaya maraming bato. Kaya maraming bato. Ayan guys, tapos na guys. Solid to guys. Ayan. Kaya let's go na. Papunta na kaming Madrid. Isa na lang guys. Isa na lang. Papunta na kaming Madrid guys. Naman mi dire sa Carmen, Poblacion Carmen. Kaya let's go. Punta na tayo ng Madrid. Tara! Guys, diyan namin sa Madrid crossing Union. Kani may padulong sa Union. Tapos diyan namin diri guys sa highway. Wanay lain kabutangan namo guys. Kaya diri na namo ibutang guys. La guys, nay nangihi guys. Pinsa anak mo ning Pacquiao guys nangihi. Oh. Kaya dihan ang may butang guys. Kanang nay nangihi. Kaya let's go na, tara. Yan guys. Dili lang mina area guys kay dili pwede dito na crossing. Dito dili pwede kay puro semento ang naskilid. Unang distansya mi gamay. Yan. Ada kami sa crossing Union Madrid. Ito magkabutay guys si Eduardo. Katawan pa lang oh. Anak talaga ni Papa Pacquiao. Oh. Kaya mga bakla dyan, mga binaji. Alam na. Oh, diya si Eduardo eh. Alam na guys. Oh. Labing inita guys. Pahapon naman unta. Kaya let's go. Pasanan natin. Tapos na guys. Tapos na mi diri sa Madrid. Diri sa crossing sa Union. Kaya yun guys, tapos na kami. Uwi na kami guys kasi hapon na. Alas 4 na guys. Kaya let's go na, let's go. Tapos na guys. Ay, mayroon pala na iwan guys. Si Edward guys. Yan guys, nandito sa pa guys, nanguhugas. Muntik pa madulas guys. Sayang guys, hindi nadulas. May tao pala doon guys.
Tika na guys. Hindi ka na guys. 1 million sana guys. Morning Star? Morning Star? Oo. Oo. Ayan, let's go na, let's go. Kami guys, umanag yun guys. Oh, wala na ikarga na mo guys. Bye-bye na, bye-bye. Pero yung tarpaulin last na mo guys. Yeah, bye-bye na. Bye-bye na, Pudward. Manny Pacquiao.